nua ba kwa ba biom yeja ompo mo te sei pa cho obo ade adom obo ade ampa wano atio se obi a wo fa no mam se na wa kudru o nyame moda so eji Yesu di meji Yesu di pa e da nyame ase yo mi jamu ade amawo ba bia mo de kopem ye ene obesa asha se free on mo na atiefo nyina nso ay krado so metu yenko den ene obi di wa wusa me pa cho adan ye di si ba bia ye ma me akwankyere nyanya ne ayi nsafufuo ene garlic ene quince enti me ye no me amekan so wase me nya ne 7 days dia me the fasting be kan enti edru 3 days so me dwale ena fie wura no osofo na sisema mpa twa ya osofo na de man akwankyere ndi fasting ne de me ana me de kan enti edru 3 days ni me dwale na ne odi fie ho no ma me no ne baba ko be ma ono so obe make sure say wo be fie obe chia ona kwankwan de bi mienu abetwa wanim anapanso obe make sure santi ese ma hu se me de me ne kwankwan de before na tifi nti mi dware no obegina dan na chi nti mi di mani hweye no na abrewa bi nso abegina nchen me peduku bo pa nti abrewa no boduku na wose nya sa na oboduku any cancer any so mani nketenketin ya asem me kan ma me no wo ho no me tifi de kase yesu na meka me nya ko bebre minim so wo mutie se yentra me pacho no mo te compound house efie no ye wo fori amponsan ho ameria ho ba bia matu nti be se ma bedu ana me pe se efie no compound house and go for bebre titi ma me ne ma na tim na ne ba bia ye te no ma me no so ne ma mrantie ni bi enti na dwaye no ate no ho ofie ho I say dwaye na ate no ho kakra ate no ho wo body no enti mi dware wo ya sa na me se me ne mehwe nkrofo ma me no boduku na wose da bi ommo ne sa enti ehwo na nsanfufuo ne akwankyere no mesa ye ne me de fa tokro bi mu ne tiri ho ne ne ho nyina ene wo propro di mrika ma me no so fa ni se wo se anajo awi anopa mu obeye tan mu ebra wo dware mi dwale edien tobo na akwada no wadi be mfie ahe be ma ono kra okofa oba bi yeso wawu na wadi mfie be ye 21 20 enti na ne afi enti abrewa no ene akwada no ombo busia abrewa no te ye fie ho no kwan kitwa bi twa yentem abrewa ne tifie bi a okomfo tim enti na chesa abrewa nya woni na tifie da bi na branche no nso on ne me ne tifie ba bi amete na oteme so na esuma sema wo mu ne sense u dware na abrewa nya woni na tifie ene abranche one ne tifie omo ebobo mu nkru ewo wadwa ya echi da ene mahu bia se me kwatena asofan se mi dware a emrewafo na eta time no omo start yes no omo na omo betete to a feature omo minim se omo pese omo twimi se die o mitimi hu omo twe no ase ne sai minim omo pese onipa na oba be gina dwale na chi no dress te se me se ne ya memeye da bi se we de enye ni kan sem enye ni kan so ma hu bebre on timi ngasa o dress te se wo se omo ye nso a onipa no boduku na niema mi hu ye no boduku na wase da bi nya sa no bobo no onya sa no nti wo boduku ba ko na me bo aye a me de shem na ma chechire o se afi no mate wase se ne ya wo boduku no eno na ya mo bodu ebie awo wadwa ye echi ho nti oya sa no se ma hu bi da nti oya sa me tu nsafufuo ne nyanya ne nyina gu ne so ene me hwe gu ne so pa akwankyere de ma se akwankyere de ma me enti opie ye na na okọ efo no ho no na omo de aigbe ni wura mu memo bidi enti omo kọ ye no me de me hye ho no enti ade achi ya anopa be ye 7:30 dan de nyankopon na bo ana we mi sa de watu nso ne go so dabi wa mi sa me hwe oba ye ohwe manim so me hwe nanim na obesen kosoro wa mi sa hwe enti ade achi be 7:30 mu sa wo dware na obi wo we gina wachi na kakra enye dako enye de otaye ya de otaye enye ono na etaye o se kotoku na sister na ka kire me so be kire tumi ewo mi mo efie na me ne boy na
wo kwankwa de bi ne tem se mi ko dware a starting na minim enti mi ko dware no no ye nyina ye dware baako hu se mi be dware a na oba baako abegina ho enti mi dware wi a omo wade bi okita rubber na wamoamoa enti nia omo ye wo ayi ameria ne de mahu bia e yanko enti ade chin ye ka abegina ho omo dress kama mema obi she blue obi so she check omo keka she mutimu say e ya krachi for pa omo duru ye na obi nso ba wa boniti wa di wig ya boniti akase rough no kita odwan ni be ma tuntum na me si Jesus nkrofo de omo na afi de also die enya die o ani kan so mani nkitinkitin ya mekan 7:30 mu hono anopa na me si Jesus nkrofo yi nti e ho mi pie ye no Yehowa ani bi ahyehye ayi bi wo ho no books me hwe nanim ne oka ne si Jesus no wabo awura banchi nwura bim ena me si enti ba bi obo wura no manwura ho me kọ kakra no me so me fa kwan no da obeji edi se kwan na me fa mu na me kọ manim kakra odwan na omudi na begina me dan na no odwan na begina manim na kwan de bi ba ku gina ha na ba ku gina ha na omode kwan ena me se me gina Yesu Kristo dim Yesu moja ntwu anim ene me gire me ho pa kwan de bi ne de kwan afa odwan ni gina ho hwe manim ena me se wo so Yesu moja ntwu anim enti me fa ni se me bebe wura fie ho no nia papa no yire no ka kire me se kwasia wa hu bayifo wonyina ho ne atwene kra na hye odwan no ena me se madam Yesu moja ntwu ni wukuna anim ene ada no oka no maka ena me se wontwe me kra nse odwan mu empare me bayifo obeku me ba usole abebo mpa me bayi besu ene me se ene tese wo na wo ye bayifo ene me so me ne de gina so pa na eye fiewura efiewura no se efiewura na me kọ no ho no na ono na start me ko nsu a na odi manim ne odi ho no ma ye atiefo no ma wi ase me ko nsu a obedi manim de ye ka kire mu nyina anya se bosrom ka ena ye dwuma ya ye obi metana han mo medadan wa no ma esisi se wunyi ni a mentu tunase bompai se ento na mom ebibre mu ebeyisam wo ha sunsumun sam awo ho ai matene mpanyim sam da se itimi twi obi kra egu shabuam yatia enti aboa no yetwa na kyese nipa no na yetwa no no enti de omo ka no se wan twen anya botre ame ya ntwe wo kra angu aboa no mo no aye esumasem ne nyame ene de no afofie a wama obi eka no num ahintasem kire no na wo se de nyame ase e na brabo ho enti eba no sa no one ne yiye ano me ne yiye ano ena obi nso nte asem na se enti mia mi gina o ma yesa maboda mana enti me hu dwiri me na me fa me mani mienu na me se nia ye die mama ye nkwa sorry fie nti me fa wo mo ne ye konsa wo amrantie na wo se o ma dress to send crutch for no crutch for omo baaye no omo ne o benya nkita hode bi omo ni omo baaye no omo ye for omo face ye gate na no enti ni okura odwan no onle no hu ye hu nti wo ba no odwan ne ba na hu ye hu a wo pa che sei wabo emara star kase ni we hwe ni tia nyina oye bemma pa okay no nti na so no hu ye hu okay enti me fa ni sama me ne kan sa na me call ma me ne so afi no manfo atena kan no ma mo di odwan no esa odwan na me hu no wa kire ho no ma hu kwan ya odwan no safa so be gina kan enti omo no omo fa he omo tu fa kwan no esa koye enti omo beja odwan no wo ho keke no omo san omo chi odwan no mo de no koye mene ma me ni yi sa no odwan no mo de no koye enti na jese one ma me na anu bye no ena ma o mentimi antwe okra na na ai se na me ne ma me ne kasa no e ma nkrofo ba ho nti e ho na o mo de odwan ni si ka nu ena o mu tu ka no e de no koye wow
Enti between me and you sango for no office o me ahefo me de me hwe wo ma onnim a na wo beka se onnim nipa kro onim nipa kro mo ye but minimum ni ode wo mo bae very good no na kame ko bisa wo ni ode wo mo bae na yire ne me na ha mo abrewa na wo dware na okodia we ye friend say we dwa echi no mrante we bae no so no so de no wono anapa no odi kan ba bia yesa nsuo no lori kwan da ho but okonsuo fiti anapa be 6:30 na afa me kwan na no ha meso mi dina hodi ni me hwe no etiefo ansa na nkrofo na etiefo sankofo mrante nan ready for mu team mu nyina mo ntronto me bisa mo se mu fi se omo ye henfo enti ready for mo so mo from nim de everybody should look out says ye koto abayi obi a hwe ne ho ye enkwada mamunjija omo basa sa enuama ekoso obi a ni na ho ye da mase me eno ye nto aso menko enti me fa nkwala ne so minimum asori bi won se wo mati di nti enko necessary me mai nti edru poku ase overhead na se na so mama ye ntena bia ye kono minimum na mesesa ye na mattress na ye ka ho me di koja we a we so wanye me di koja we nti me to Manchester ena me pe nwura mba bi na me so ye pastor ba na sa no o ye se watu matu ankasa masesa minimum da sounds wote asori bi nka wo nsawa nti ho na ye ko na asori wote nka wo kwatena asori fie ho ho nkrofort na ho sister this say machia da enti me de mani kire asori fie enti wo kwa na jese watu bata ye kan say ho de na menya gidie se bia me free ho ne de na wakonya baby fu na ho ato enti mattress no obi aso wanje nti pastor me to Manchester wo ma me bi ho e na me so ayi ni mattress wisie na e kosoro no kwan de bi buru 50 abeguo no na me so nkola ni ma mattress no ma nyina ho ama na ahye anwie yetutene fa tokro bi mu ana ye kwan do bi na ye won kwan na wo hu ana ya nkofo gina nche omuhu no omuhu minim da o ma no ehu won o me ma ne de omuhu won omuhu kitwa we kra de otimi frema ba bia ye ko sese ya me we kra otimi frema o ma be gina ho na si yiwani enti wo se o mattress no e wisie no na kwa do bi abetwa mo hye 50 afi hu akame na me so ba kitwa ne sa na be ma ne so ba kana ne yedi mdika ne yeko nti yekopie kwan mu ne yefo ka yedru poku as overhead na se obeka sana system na me say montena se ne ye hu me bia na wo mu san di achi a ye ntena se kakra e botan ya na ya to aso na mo nante yefo ka kosi poku as overhead na se ho bla bi twa block we me se wo mama nti bench si ho yakwatena bench no so a metena se me se urade nti nwom ba ko pe ne ba ma no me se urade wona me ma me kra so kire eni am to nwom na me ma me ti so a papa kesie bi na be gina o bag sen ne na sisi fom o hwe me straight abro no ma gu no ho wo ebi abegu ahoma no so wo soro ena ebi so egina no o hwe manim ena me se me bo me ba ni di se mo ma bag no so ne ko ti ma bag no so ne ya fa market wo Meso enti ya ko me se ewrade enti se makuni pa kura enka me bresi ena me yakọ ya na papa no so fa na ni mutime me ko nti ya ba ya ne ya be full overhead ne ne yakọ kosa ye kodura sorry ho no mu preaching ya papa ni preach ne se obi wo ha na busi afo aton Joseph ye ton and ya me pe ba bit na ya na mi su ya me se pe dia se mi dia ya me and ya mi wie ya na bi bisa ha o so so obi betina ha ehina what na no so obaji mattress o mo kire me ana o mo so se sadia me ko hu papa no na on kwada na yesai mienu ba penini do wa SS2 nti one day was school
enti me no nyina na one me no wo matu bata nka yesi penini odi we ni di na chikura nka samre wo class 6 nso onko school ya ka se abofra no da fie o fie ba bia ye ko ye enti se me ne wo ka se wo da so ati asori fie ho da bi da asori fie ho kra de mama ni hunu esen sanka me wa abonte yo ene nka me wa abonte ne kra ene nka na go ni mso ni mpete na na ekoba omu kra omu ye kwankwan de bi kra se ne monten sofo me ko tena ho omu ye fasting ni ye bi be ko 7 days me wo abrewa bi onna ye ho anajo de rubber bi ba be hye ba bi amedan na wakose ode ntoma asefo mahwe manima first na minim nti me ya na mada na okọ enti ma study abrewa ya na me ko ye nse ma me pa cha wo aden woni me osi da bi eno ohun simi bisa na petre o ya besiri wa ye twa no akam kakra na ne afi eno okoye nti ade achi o san ba na me se ma ne awo ye no mempe me wa bonten o mo time ma ba sorry fie nso a wo so wo time ma hu si ya bompa ya wo mbobi wo nenam sa aden osi enya hwe eye twa so ena mi twa so da afekura de mrewafo ne maba begu ho no me fa ha ne yesame obi kura de otimi ye nani sei na mmoa ne de kwa me sister fefe eto na ntu nso ye kwankwan de enti eyeya ma ena me so ebia fasting na me ye madu 14 days ebia na anwumre me didi nti na omo etimi me ba ya me nka ma asem kura wo mahu mi sesa dia me ye dry nti me ye dry na to 7 afede ba bedru no asorefo na nkasa ni amani da no so pa elda ba ko me koka ma asem kira afede ono kura de me pia no odi manim chese ni omo ye me wa bontene no eno a ena me so anwumre de me komi wo fa ho asem we de me kwakobo na mani oyo peni asem ba ye nyina me nko ho na pa bon nipa doso na nipa no nso no da senia ade na ye me akoduru se me benwa te se nka metis ahayi meti afidika sie esu se mumu ba ko ye kwankwan de bia meti wo mitim kwa na wo hwe manim na me so me hwe wanim entumi nye kwankwan do bisa me ye example sa enti asori fie ho meba tode bi nso a ye wo ahonhom awo ho and your psychological problems there you cannot sebe adwenimu problems wo ho enti ono ne de no enya adwenimu ka na de enya adwenimu ka o me ba madam ene ne de no onye psycho onye adwenimu ka na mom empo ye kan si so se enya adwenimu kan ya babo modern say ye program no crampo or so okona omoshe or psychiatric na moshe because some be a depression so the sound no mano about you hear voices all those things can be attributed to psychological problems and we want to believe say ne dey purely spiritual aye enti empaibo na tifu yesre se munyina mo de be eta na chi onu abaye nko enti mi fi metwa so mi fi asori fi ho me ko me wofa ho hu me no se ba me wofa no kra ni wona ba ba ma ba ko ni krom fo no hu me no se we de ma won kasa ba bi aduru ne de ese ya do kofi na ye ko bi nso sorry for you say I didn't tata tata me nso no da na mi woji na mo sua hunu ene say baby obako bia obonsam de o baby obako bia nyame de o na obonsam so de o yesu say minwan na minwan so ni me sa pepe obonsam so ni me de ya mark register o mo nyina ai
sanity enu nti na ode also de homa Yesu ai yanko enti mi ko mi krom me gudru ye me wo fa hu ye ne yem hye anadwo na no ade na wa fon o ma fon pa ma fon mesu o se dra ne kan ho obon pa no wa che enti me wo fa anadwo na no de me ko ma me bi ho ti ma me ni ku nsa no se ei ma me ne ye den ogunsa from asiye wrong places and I say hey onipa wa ye we de ni tiri mu odene na wo say why no and I say ma me kan ukre ma ye no if you say ta ma me wo kotoku no omo ta me ama me shedem afi one day me ba yare ama na nipa na ma me no aka say ono na ye ono ma me no bo ni din kire o oh sani a watch there ya was beside say me no oba bi e kan asem kire me be ma bi nso se ma ye no ena me say ai ne ma me ye ne say me ba yare a me koto aduro o ma ta me a ma me akadam me ba nso ho ayese me pie ye no ma me no ne ya me ne tifie ne wo fa yare asem a wo kan ne say wa pie dia ba konko gina bosom no so na mo mfa ha ene nkwala ne etwa me ho hia ye papa penifo me ensa so asa akokɔ bi a ye bɛkye no da na de me bufu ye me keka mu me se mo ye nkurasefo mo agimi sa wo so watumi ada na oyere no nkɔ bosom no so o ma bosom no mfra me ma me ma ene me ye wom me kase ma anya o ma eno ba me ne se ene wa ye o ma wa ye o ada wo ye akokɔ ena me se ene ma me ye no na o se ene wa gina so aporo ni podium abɔ me din enti ba bi a mekɔ bia kwankwan de bi ne de o mbedi machi if you say bodua na wo puru mu no wa bo me din be ye miensa ena me se ma ne se ye be ye de ne nkosia ye pa igu me ho ye me ho ade achi ye me wo fasade me ko malam ho ene malam no me duru ho na me ho hyehye no se ya da bi ewie ma me konfo no enkoso de go nya wie wa ye na djuma na wie wonya wie ma me konfo no ye den o kire ye nkosia akokɔ any spray amekwa akoto nti ye de ba ye no de fifa me ho pa tobo story na ye na ye di we David man rush on to me we are your best samba bi enti tobo as na kajo enti ma me na wo fade wo command no sa ma me kro no ye na ye hwan o konfo na sa no ma ya na wo fam nyina free ashase ebe pemen ne no na wo ankasa na wo kwa sorry edru ba bi ne de mi jae na wo kwa sorry na me kwa sorry nso edru ba bi ne mi jae na wo jae de kudie nti a mi jae no niamani da no so say obeka ma me wo kotoku wo no wono so wone kwankwan de before no ete say na wo kwa sorry me kwa sorry pa na wo jae so asase no no obi ne kwa asoro a muna ai meti ase na wo jae wa bamabu no ma bebre na wo story mu a wo see isua de from aha ye na new convert eba sorry a ye no ma na o ma bamabu no ye hwe ne ye nipa no ntintimi ye aha afi wonso a asem na to no tintim awradim so obi bu abamu krampo a tintim menko babia na awrade on show nti wo fansa de wo komalam bi ho ye ko konfo no e kire ye nyoma bi enya bi nti osa kire ye foforo konfo ba no na obosom obosom o kan ye se me wo fa ne ni bre ye nti ye ko ye no ma me no so me kire ma asem no ma me no bufu ye no so obi de hye pa na umudi na ni sta so we wo ho ofe we nice nyame bo ye amen enti me ko no bosom no so akokantam na wa hye me kawa ho ne de me ma me konfo me kai si da bi nti ma me wo fa bufu ye osori pie ye osori okoye wedding ena me si da bi kawa ne de me hye nti ye prepare so akawa ne tokro na o de nsa no gu mo de kawa ne hyem kawa ne yirae enti me se kawa pa de wo fa de he na de wo chinchin sisi me wo fa krona de na nka o di wawu no debi okay wo de enko nti
ne bufu ye ma ne pie ebra no odi aprepre se kawa no be hye won so se won hye me be hye won hye ehon ma na kawa na yira o mani mo yira o ma me nti ade ye kofie no na me wo fa se ma me ne se kawa na yira na me se kawa de me hye na me ya mo edemos kawa ye hye no obosomfie o hwa de ben sanim se geso bisa se kawa na wo emine ne ga ba ozo fo me ne wa me bisa se kawa na wo de sem ya ware ana se den ko me ba se aware se oba hye bema bema hye oba ring na oba no so hye bema kawana kire apam so I just say edi kawahye na yi ne fare ba nyina ne se me ne me yere wo apam aware mu apam enti kawana onka ode no question wo bosom so on mo no na nka one bosom ne ya apam forever enti oba unzo da hon mo na obi ne ne da enko se kawa bere enti ukọ baby na ma o sa asori fi anaso obekọ bosom a baby na ma o ka wa pe ene wa ya pam apam I'm telling you ebi abeda da so wo foka na ehyew ya pam oni obonsama ya pam the prince of this world comes but he has nothing but what dear ni bibi on chen enti your friend is kawano etu yirai eyirai nti me ko ade akye na okere Mr. Kawa no enya bone na wo hye me a ne bosom no beko ho no ne omde aya me no obeyi ne ho adi first second third obeku wom na me so da bi one bla na mu ne wone me wo fie na wone okan sister no ho a wo mo yesa okan okada na wo kɔ ne dan yachi a emma pest ne Ghana card egu ho no enya asem keto enti sa adwen na ne ba mitim se meme nye ne bone nso nti nyeme na meye we enti emma pest ene Ghana card na je okonye free se wo fa wo mu so oku wo mu se wo wia wo mu enne bebe enti ebeye mu baako enti ni ameka ene se menye bla yi bone nso na wo sa ye bonsam ka ho de menye ne so enti Kawa ne de o mu kan ye be ya 3 days ne se menhye nti ne twa se o me ofa se ne papa bi wo de mbe ko malampo ye ko ye malam no nso e de ye wura enti ono nso oye ni de wie na kwankwan do bi no still ana omoba kwankwan de bi no ye ko ye na o mo mpese mepi na mo mipie mi ko nsu a bla bi wo ho ohu mi anu asore agina ho se ne aya a o mo frɛ kwankwan de bi se de mahu a enti wo frɛ anu me hwɛ nanim ende o mo ba o mo ntimi mma ba bia mi gina no okay yanko o mo nwaya na o mo ko mo ti ntimi hwɛ bla na nanim ana mase enti ye ko malam no ho no malam ne se we die eya dene pa o meti won den na yem na mese me ho hyehye me na ogu ayi bi no se o ma twe me kra wa kra kyekere o ma kosie kra wa sie ye ogunwa ma wo fo enti no meti hai be yasie me kra wa sie ye pastor me yem hyehye me ho ejira me se no bi yasie me kra me so me kasa me ti no wa chiri ni asemi de adim nti ye be ya ne den o se ye be pa ponche mkokɔ a confirm ene enoma na yenkofie ye kɔtotɔ enoma fe ye nya ponche ena me so me ka kire me kunu se onhwehwe osofo ya na o ma me akwankyira nkrofo ya ma me anwie no na me frem me kunu so kɔhwehwe no me frem no minim so obebɔ mpa ye kora atwitwaje na ono so si konsua no enwura bi a wo kyerɛ ono so si konsua no na ewira bi a o kyerɛ kyerɛ se ye ba beto aso obi